الحمد لله لا نحصي ثناء كما هو أثنى على نفسي الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهي وعظيم سلطاني الحمد لله حمدا خالدا مع خلودي دائما مع دوامي لا منتهى له دون علمي ولا منتهى له دون معصيتي الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد وخلق الخلق وأحصاهم عدد ورفع السماء بغير عمد بسط الأرض على ماء الجمد وقسم الرزق فلا ينسى من خلقه أحد ولم يكن له كفوا أحد الحي القيوم علي العظيم لا تأخذه سنة ولا نوم والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الذي بعثه إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں یہاں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، جس مقصد کو لے کر دور دراز سے تکلیف برداشت کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. لیکن میرے دوستوں، ساتھ ساتھ ہمارے دو چیز بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا آ تو گئے لیکن ہم صحیح وقت گزارے اور صحیح اس سے فائدہ حاصل کرے، یہ کبھی نہیں برداشت کرے گا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. Setelah beliau bacakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke tempat yang mulia ini dengan maksud besar. Setelah kita menempuh perjalanan di berbagai tempat dengan keletihan, kepenatan yang luar biasa, Allah sampaikan kita di sini. Maka hendaknya maksud besar yang selalu ada depan mata kita, sebab ada dua perkara yang selalu menyertai kita, walaupun kita tidak mau dua itu ada bersama kita, yang dia akan menghalangi terus kita supaya kita tidak dapat faedah sebesar-besarnya dan supaya kita tidak boleh gunakan masa sebaik-baiknya. ایک تو ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی ہے، دوسرا ہمارے ساتھ جس نفس نے شیطان کو شیطان بنایا، حالانکہ یہ شیطان نہیں تھا، نفس کے دھوکے میں آ کر اس نے اپنی زندگی برباد کر دی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رجیم بن چکا ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ وعدہ کر کے آ چکا ہے اللہ کے ساتھ کہ میں سب کو گمراہ کر کے رکھوں گا. اسی لیے یہ دو چیز ہمارے ساتھ بھی آیا ہے. Pertama adalah nafsu kita, yang kedua adalah setan. Nafsu yang tidak akan pernah lepas, dan nafsu itulah yang menjadikan iblis menjadi iblis, setan itu. Sebab tentunya sebelum dia menjadi iblis yang terlaknat, waktu itu belum ada setan yang mengganggu. Lantas siapa yang mengganggu dia sehingga menjadi iblis? Laknatullah alaih. Itu adalah nafsunya, dan itu ada bersama kita. Dan yang kedua adalah setan yang tidak akan juga melepaskan diri kita.
کیونکہ ابلیس اور نفس ہمیں مقصد تک پہنچنے نہیں دے گا. جو مقصد لے کر ہم یہاں آئے ہوئے ہیں یا جو مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے وہ وہاں تک ہمیں پہنچنے نہیں دے گا. کیونکہ ابلیس نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا. نفس کے اتباع کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی برباد کیا. عبادت تک کی ہے کافی. کتابوں میں یہ بات ملتی ہے 1,85,000 سال اس کی عبادت تھی. لیکن ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی برباد کر دی. اگرچہ ہر آسمان میں اس کو ایک مخصوص نام سے پکارا جاتا تھا. پہلے آسمان میں عابد، دوسرے میں زاہد، تیسرے میں عارف، چوتھے میں تقی، پانچویں میں ولی، چھٹے میں خازن، ساتویں میں عزازی. سب کچھ برباد ہوا صرف نفس کا اتباع کرتے ہوئے. اسی لیے میرے دوستو، شیطان کبھی ہمیں مقصد تک پہنچنے نہیں دے گا. Iblis laknatullah alaih, karena dia telah merasa hidupnya hancur dan sudah dinas dipastikan pasti kehancuran untuknya selama-lamanya. Maka dia pun tidak tinggal diam, dia akan berusaha bagaimana supaya makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah pun seperti dia nasibnya. Sehingga dimanapun dia akan berusaha supaya orang-orang seperti kita dan yang sebagainya tidak sampai pada maksud. Kita datang di sini bagaimana kita tidak hasil maksud kita, bahkan kita melupakan maksud hidup kita, tidak sampai pada maksud yang kita tuju. Yang untuk itulah Allah Ta'ala ciptakan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iblis laknatullah alaih yang menjadi terlaknat karena nafsunya. Padahal kalau kita lihat dalam kitab, dia telah habiskan masa begitu panjang untuk ibadah pada Allah Ta'ala, 185.000 tahun habis untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Tapi tetap dia terlaknat karena tidak taat pada satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia yang karena dimuliakannya saat itu sebelum jadi iblis terlaknat, di tiap-tiap langit dia punya panggilan khusus. Di langit pertama dia dipanggil abid, lalu dia dipanggil zahid, dia dipanggil arif, dia dipanggil alim, dipanggil wali, dipanggil khazin. Paling tinggi ketujuh dia dipanggil azazil. Tapi karena ketidaktaatannya pada satu perintah Allah, maka dia hancurkan hidupnya selama-lamanya. Dan itu yang dia usahakan, bagaimana seluruh makhluk pun hancur kehidupannya seperti dia. اسی لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ ہمیشہ ہم سے بے خیال ہے، لیکن وہ کبھی ہم سے بے خیال نہیں ہے. ہمارا نفس اور شیطان وہ ہمیشہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس کا کام ہی ہے انسان کو مقصد سے ہٹانا، کیونکہ یہی اس کا وعدہ تھا اللہ کے ساتھ، لَأُغْوِيَنَّ عِبَادَكَ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کر کے رکھوں گا. اور یہ وعدہ کر کے ہی آیا، اور اس کے سارے کوشش ان لوگوں کے پیچھے ہی ہے، کیونکہ اس کے بیٹھنے کی جگہ، اس کے محنت کی جگہ کوئی بری جگہ نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ بھی کہہ چکا ہے لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ان لوگوں کے پیچھے ہی پڑوں گا جو مقصد کے تلاش میں ہوں گے، جو مقصد کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے، جو مقصد کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے، جو مقصد کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، جو مقصد کے پیچھے 24 گھنٹہ لگا رہے ہوں گے، جو مقصد کے پیچھے جان مال اور حیات زندگی کھپا رہے ہوں گے. میں ان کے پیچھے ہی پڑوں گا. اسی لیے وہ ہمارے پیچھے ہی ہے، جو یہاں بہت دور دور سے تکلیف برداشت کر کے، نیند کو قربان کر کے، اپنے کام دنیا کے ہزاروں کام کو چھوڑ کر جو یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ ان کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہوں گے. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan dalam nafsu ini selalu
memperhatikan kita. Dia mengamati kita, melihat kita, mencari kesempatan untuk membelokkan kita. Sementara kita sendiri tidak sadar. Seringkali kita lengah, tidak sadar akan usaha nafsu dan setan untuk membelokkan kita ini. Bahkan setan sendiri telah berjanji, iblis telah berjanji. Tatkala dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah berjanji bahwa pasti aku akan duduk untuk menghalang orang-orang yang mencari jalan-Mu ya Allah. Sehingga siapapun dia yang mencari kebenaran, iblis akan mengikutinya, setan akan mengikutinya untuk menghalangi dia. Dia yang siang malam 24 jam habiskan waktunya, umurnya, hidupnya, letihnya, hartanya untuk mencari Allah, untuk menuju Allah, mencari jalan lurus. Orang-orang seperti inilah yang dikejar oleh setan di belakangnya. Dia akan terus menghalang, terus menghalang, terus menghalang. Termasuk kita yang telah sampai di sini dengan pengorbanan panjang, ribuan mil kita tempuh sampai di sini. Belum lagi pengorbanan lain, pengorbanan masa kita, urusan-urusan dunia kita yang kita tinggalkan. Banyak masalah-masalah kita kesampingkan demi sampainya kita di sini. Iblis juga tidak akan diam, setan tidak akan diam. Dia akan terus menyertai dan berusaha bagaimana supaya kita tidak sampai pada maksud kita. इसलिए मेरे दोस्तों, जिनको भी अल्लाह ने यहाँ लाया और जो आएंगे इस इज्तिमा में, हमारे सामने एक बहुत बड़ा मकसद है, जिस मकसद को देखकर अल्लाह ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। क्योंकि अल्लाह का इरादा यही है और अल्लाह यही चाहते हैं कि हर इंसान अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इसलिए हर नबी को, हर रसूल को अल्लाह ने उस मकसद को देकर इंसानियत के बीच में, इंसानियत के लिए, इंसानियत के अंदर अल्लाह ने भेजा, ताकि एक भी इंसान उस मकसद में ना गाफिल रहे, ना वो मकसद इंसान से फौत हो जाए। क्योंकि अगर वो मकसद इंसान से फौत हो गया तो इतना बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा जिसका तलाफी कभी मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ने हमें यहाँ जमा किया, और जितने भी हम आ चुके हैं और जितने भी आएंगे, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आने के ही मकसद है कि हम हकीकी मकसद तक पहुंच जाए। इसलिए हमारा ज़रा भी वक्त हो सकता है कि कौन सा वक्त, कौन सी घड़ी मकबूलियत की है और हमें पता नहीं है, और वो हाथ से निकल गया। था वो मकबूलियत की घड़ी, था वो वक्त कीमती, लेकिन थोड़ी सी गफलती की वजह से वो अगर हाथ से निकल जाए तो खसारा किसी का नहीं होगा, नुकसान आपका और मेरा ही होगा। इसीलिए हमारे आने का मकसद वो हकीकी मकसद तक पहुंचना है। इसलिए हमें गाफिल नहीं रहना है, बल्कि कोई भी अमाल हो, कोई भी अमाल, इज्तिमाई जितने अमाल है, सब में सबसे पहले जमना और बुलाए बगैर आना, ये हमारा सबका काम है। फिर ही हम हकीकी मकसद तक पहुंच सकेंगे। Maka kita yang telah sampai di sini, telah tiba di sini, juga yang akan tiba nantinya, itu semuanya hendaknya menyadari bahwa kita datang untuk satu maksud yang sangat besar. Yang untuk maksud itulah Allah Ta'ala hantar Anbiya alaihi salatu wassalam untuk bimbing manusia bagaimana mencari maksud yang hakiki, maksud yang sebenarnya dari kehidupan ini. Satu maksud yang begitu agung, begitu mulia, yang tatkala maksud itu terlepas, dia luput dari tangan, lalu mati dalam keadaan seperti itu, maka dia akan menderita kerugian begitu besar. Begitu besarnya kerugian itu yang tidak akan mungkin dapat diganti dengan apapun. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya gunakan masa selama kita di sini sebaik-baiknya. Kita mesti selalu waspada,
kita sadarkan diri kita bahwa syaitan nafsu selalu berusaha untuk membelokkan kita dari maksud utama kita, dari maksud hakiki kita. Sebab selama kita di sini tentulah ada masa-masa yang disitu makbul doa kita, niat kita, apa yang kita inginkan Allah Ta'ala kabulkan. Tapi kita tidak tahu datangnya masa itu. Maka hendaknya tatkala tiba masanya untuk amal istimai, kita bersegera tanpa ada iklan, tanpa adanya dipanggil-panggil, kita sudah datang. Karena ini keperluan saya berhajat pada ini, saya datang untuk ini. Dan apabila masa itu berlalu begitu saja sehingga amal terlepas, waktu-waktu yang makbul terlepas, maka kita sendiri yang rugi. Kita sendiri hadirin Allah Subhanahu wa taala yang akan merasakan kerugiannya. Dan untuk maksud yang hakiki, maksud besar itulah kita berhimpun di sini, supaya Allah Ta'ala ridho pada kita, sempurnakan kehidupan kita dunia, akhirat, berikan kesuksesan yang sebenar-benarnya. Sebab itu yang Allah Ta'ala suka, dan itu pula yang setan dan nafsu berusaha macam mana kita tidak sampai ke sana. मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम यहाँ थे नहीं और यहाँ रहेंगे भी नहीं। अल्लाह ने हमें भेजा है और हमें सबको अल्लाह की तरफ लौटना है, अल्लाह के पास जाना है। जिंदगी बहुत थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। अल्लाह ने थोड़ी सी जिंदगी दी। किसी नबी ने अपने उम्मत को जिंदगी के बारे में मुत्तले नहीं, बाखबर नहीं फरमाया और डराया नहीं, लेकिन आपके और हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी के बारे में बाखबर किया, हमें जिंदगी के बारे में डराया कि तुम्हारी जिंदगी ज्यादा नहीं है, 60-70 साल की जिंदगी है। बैन 60 और 70 आमार उम्मती बैन 60 और 70 व कलील मा यतजावज़ून। 60-70 से जो ज्यादा रहेंगे इस दुनिया में वो बहुत थोड़े होंगे, ज्यादा नहीं। तो छोटी सी जिंदगी देकर अल्लाह ने हमें भेजा है और सामने हमारा मकसद रख दिया है कि हमने तुम्हें इस छोटी सी जिंदगी क्यों दी, 60-70 साल की जिंदगी। यहाँ आए जरूर है लेकिन रह कोई नहीं सकता, सबको जाना है। इसीलिए अल्लाह ने इंसान को समझाया, या इब्न आदम ला तफरह बिदुनियाइका फइन्नका गैर मुखल्लद। ओ आदम के औलाद, दुनिया की तरक्की, दुनिया की खुशहाली और दुनिया का ये रौनक देखकर पागल ना बन जाना, क्योंकि तुम हमेशा रहने वाले नहीं हो। और अल्लाह ने फिर जवानों को अलग से समझाया, या शबाब ला यग़्तर्रुका शबाबुका, कि जवानी में जुनूनी ज्यादा, इसीलिए अल्लाह ने अलग से फरमाया कि जवान ला यग़्तर्रुका शबाबुका, जवानी तुम्हें मजनून ना बना दे। कम मिन शाब सबक़का इलल मौत, कितने जवानों को तो जवानी में हमने कब्र के गोद में सुला दिया। इसीलिए मेरे अजीजों, हमें रहना ज्यादा दिन नहीं है यहाँ पे। आए तो हैं, जाना जरूर है, कोई रह नहीं सकता। वलौ फी बुरूज मुशय्यदा, अगरचे वो लोहे की दीवारी के अंदर भी बैठ जाए फिर भी रह नहीं सकता। वक्त मुकर्ररा पर जाना ही है और हर एक के लिए वक्त मुकर्रर है। लिकुल्लि शैइन अजल, हर एक के लिए वक्त मुकर्रर है, आने की देर है। ला यस्ताखिरु साअतन वला यस्तक़दिम, ना आगे ना पीछे, जाना जरूर है। शायर का कहना बहुत ठीक है, लौ कानत दुनिया मुखल्लदा मा माता मुहम्मद। दुनिया हमेशा हमेशा किसी के लिए अगर होती तो एक ही शख्सियत है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दुनिया छोड़कर नहीं जाते। आदम अलैहिस्सलाम को सामने रखकर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के सवाल पढ़ कि हर चीज पे एक आपके नाम के साथ मिला हुआ एक नाम देख रहा हूं, ये है कौन? जहां भी देखूं, जन्नत में, आरश में, जिस चीज पे आंख लगाऊं तो एक नाम आपके नाम के साथ मिला हुआ है। मन हुआ, वो है कौन? तो अल्लाह ने फरमाया, क्या नाम देख रहे हो?
कि आपके नाम के साथ मिला हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यह है कौन? तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया लौलाहु लमा खलक़तुका या आदम, अगर ये ना पैदा होते तो तुम्हारा वजूद ही ना होता और कायनात का वजूद भी नहीं होता। कायनात का वजूद और आपकी और हमारी वजूद, इसलिए मेरे दोस्तों रहना तो यहाँ ही नहीं, 60-70 साल का खेल है, फिर यहाँ से छोड़कर जाना है। तो अल्लाह ने हमारे सामने जाने से पहले ही जहाँ जाना है उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने हमारे सामने मकसद समझाया, मकसद रख दिया कि तुम्हारा मकसद क्या है आने का और जाने का और चंद दिन यहाँ रहने का मकसद क्या है। Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita dulu tidak ada, kemudian Allah adakan di muka bumi ini, dan suatu saat kita pasti akan tinggalkan. Kita mau tidak mau kita akan tinggalkan, dan telah banyak orang yang dulu ada sekarang tidak ada juga, dan kita kemudian akan mengalami nasib yang sama. Apalagi Rasulullah SAW telah beritahukan pada kita bahwa rata-rata umur umat ini 60-70 tahun saja. Nabi-nabi terdahulu mereka hanya beritahukan secara ringkas tentang singkatnya umur mereka, tentang masa depan mereka. Tapi Rasulullah SAW begitu detail, begitu panjang lebar beliau jelaskan tentang perlunya berhati-hati, bersiap-siap untuk menyambut kehidupan setelah kehidupan yang kita sekarang ini, bahwa inilah masanya. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan yang ada yang Allah berikan pada kita sekarang ini. Ini semuanya sementara, akan kita tinggalkan pasti. Pasti kita tinggalkan itu sesuatu yang pasti. Maka Allah berfirman dalam sebuah maqalah, sebuah hadis qudsi atau kitab, bahwa wahai anak Adam, jangan kau tertipu dengan dunia, sebab di sini bukan tempatmu untuk tinggal. Engkau tidak akan selama-lamanya berada di sini. Dan itu sudah pasti, sudah jelas. Berapa banyak orang-orang sebelum kita telah meninggalkan kita tanpa mengenal umur, tanpa mengenal usia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil salah khusus yang umur-umur muda. Wahai para pemuda, janganlah kalian tertipu dengan umur usia muda kalian. Berapa banyak mereka dalam keadaan usia masih muda Allah matikan. Kita lihat di kubur-kubur, tidak ada keseragaman, kesamaan umur. Yang kecil, yang tua, yang muda ada semua. Maka kita pun tidak tahu hingga berapa lama lagi kita tinggal di dunia ini. Inilah persiapannya para anbiya alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar untuk memberitahukan, untuk menyadarkan kita apa maksud kita datang ini. Untuk apa kita diberi masa yang ringkas ini, yang singkat ini, 60-70 tahun. Untuk apa kita datang ini? Itu maksud besar yang Allah Ta'ala berikan pada Rasulullah SAW dan para anbiya untuk pahamkan kita. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indahnya kata seorang penyair, andaikan ada seorang yang boleh tinggal di sini selamanya, tentulah Rasulullah SAW tidak akan dijemput kematiannya. Tapi ternyata Rasulullah SAW pun wafat. Padahal siapa beliau ini? Orang yang paling mulia, makhluk paling mulia. Sehingga tatkala Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan, lalu nampak oleh beliau surga dengan segala perhiasannya, beliau heran. Ada nama yang selalu disatukan bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun bertanya, "Ya Allah, siapakah dia itu?" Ada satu nama yang kau satukan dengan namamu. Aku melihat surga ada nama itu, kau lihat arsy ada nama itu, di mana-mana ada nama itu. Ya Allah, siapakah itu? Maka Allah Ta'ala bertanya, wahai Adam, nama siapa yang kau lihat? Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa itu? Oh, dia adalah kekasihku. Dia adalah kekasihku. Andai bukan karena dia, aku tidak akan menciptakanmu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diri kita, alam semesta, dunia dengan segala isinya ini Allah Ta'ala ciptakan karena untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Rasulullah SAW yang sebegitu mulia pun meninggal juga. Beliau pun wafat juga, apalagi diri kita. Kematian pasti akan mendatangi kita, akan menghampiri kita, ambil kita, bawa kita keluar dari dunia ini. Maka masa yang singkat ini, yang ringkas inilah masa yang Allah Ta'ala berikan begitu berharga untuk buat persiapan untuk menjelang kehidupan setelah kematian.
sebab sebab ang merupakan